আমি আজি परीक्षा कहानी तो आरम्भ কৰিব লৈছোঁ। जब रियासत देवगिरी के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। तो रियासत माने হৈছে राज्य, तो देवगढ़ राज्यर दीवान माने হৈছে মন্ত্ৰী পদ, ঠিক আছে। তো দেৱগড় ৰাজ্যৰ যিজন মন্ত্ৰী আছিল তেখেতৰ নাম আছিল सरदार सुजान सिंह আৰু তেখেতত বয়স হৈ আহিছিল মানে বুঢ়া হৈ আহিছিল। तो उन्हें परमात्मा की याद आई। तो तेतिया তেওঁৰ কি ভগৱানৰ কথা মনত পৰিছিল। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की আৰু তেখেতে মহাৰাজৰ ওচৰলৈ গৈ বিনয় কৰিছিল অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছিল। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की अर्थात महाराजर ओसरले गई तेखते की करिছিল प्रार्थना करि কৈছিল दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। तो কৈছে दीनबंधु माने कि दुखियार बंधु जे এই दास माने गुलामजने श्रीमान की सेवा तारमाने रजार सेवा बा राज्यखনৰ सेवा 40 বছৰলৈকে কৰিছিল। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है और एतिया जेतु बयस হৈ আহিছিল তেওঁ ভগৱানৰ পূজা অৰ্চনা কৰাৰ কাৰণেও সময় লাগে বা মহাৰাজৰ পৰা হেতু মানে आज्ञा বিচাৰিছিল পারমিশন বিচাৰিছিল। दूसरे अब अवस्था भी ढल गई है और द्वितीय फाले तेखেতৰ जितु अवस्था डेका काলত जितु এটা अवस्था থাকে शक्ति থাকে সেই शक्तिটোও बुढ़ा সময়ত কি হৈছিল নাইকিয়া হৈ আহিছিল। राज का संभालने की शक्ति नहीं रह गई। तो ये राज्यभार माने ठीक करार संभालार कि नाय शक्ति नहुआ हो गई। कहीं भूल चूक हो गए तो बुढ़ापे में दाग लगे और करबात भूल चूक हो गले ये बुढ़ा সময়ত कि दाग लगी যাব और सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए और गोटेई जीवनर जितु माने नेक नामी भाल नाम एटा इनकाम करिছিল भाल इज्जत एटा लैছিল हेतु कि হৈছে माटिर লগত मिहली হৈ যাব। अर्थात मानुहर जेতিয়া এটা বেয়া কামে গোটেই মানে ভাল কামখিনি বেয়া কৰি পেলায় বা ভাল কামখিনি নাম নোহোৱা কৰি বেয়াটো আগত থৈ দিয়ে সেই কাৰণে সেই ভয়ত सरदार सुजान सिंहे কি কৰিছিল যে তেখেতে সোনকাল ৰিটায়াৰ ল'ব বিচাৰিছিল আৰু ৰাজকাজৰ পৰা ভগৱানৰ সেৱাত নিজকে অৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছিল।